estamos, mi gente linda? Dios me los bendiga. Un ratito de mecánica. How you doing, my people? God bless you. A little bit of mechanic. In this case, I do have this Honda Pilot 2011. En este caso, tengo un Honda Pilot 2011. The customer is having a code on the screen, which I put the scanner and this screen is telling me I have um, a problem in the catalytic. They just change the catalytic converters, but the catalytic converters is low in efficiency low. So that means we need to do something about it, but I'm not gonna be working on that. So, el problema de este carro tiene un código en el dash, pero el código es relacionado al catalítico. El catalítico los cambiaron recién, pero ya están bajos en eficiencia. So, eso pasa cuando se ponen unos catalíticos del mercado negro, como se dice, no originales o son bajos en eficiencia. Pero para eso hay un procedimiento para limpiarse el código sin reemplazar otros catalíticos. So, eso no vamos a estar trabajando en ese caso hoy. Sino vamos a estar cambiando el aceite de transmisión en este caso. So we're not gonna be working on the in catalytics, as I told you. We had a procedure, we have a thing in there to work with that code and there's without changing the catalytic converters again. So our project today is do a quick inspect, and change the transmission fluid. So we're gonna go to the diagram and see if we do have a filter in here somewhere. If we do, we have to change it, or if not, we have to do only the transmission fluid. So that's all we're gonna do today. So, and a quick inspect too, right? So let's do it. Hey, mi amada gente, como ven, he estado buscando información en mi página de técnica de mecánica, eso, pero no puedo encontrar, encontrar la locación del filtro. Even I called the dealer, llamé al lugar donde distribuyen los carros, donde se consiguen las partes originales, pero me dan que el filtro está por afuera, pero está al lado, a este lado del motor, está al lado y hay que sacar todo el cover de ahí para poder llegar al filtro. So not gonna be available to do it. So other people was looking the filter or transmission filter all over. So I was looking the diagram. The diagram is showing me, not showing me really, how it's supposed to show, making me easy there, but I can realize the filter is on the side, by the driver's side. Over here, you see here the air filter. So this is the cover air filter. So it's in there, but I think it's in the side. The big cover in there, like here. Let me show you. Hold on. Let's see if I can show you here. Hold on. Over here, as you can see, here's the transmission, but I think our filter is in the middle. Here's the starter going in, but here is a cover. Should be a cover, and we had to remove the cover in there to reach the filter in there. This is kind of different, but that's the only way the filter can be. So we had to remove the cover. This part is in the driver's side. So aquí está, mi gente. Solo yo pienso que el filtro está aquí al lado del chofer, al lado. Entonces para llegar al filtro tenemos que remover esa tapita para poder llegar al filtro. So guys, I'm not gonna do it. I'm not gonna change the filter. So I was trying to. But the best way to do the filter is when you remove the transmission. So that when you need to change the torque converter is gonna be the best way to remove that. So anyway, so guys, no voy a hacerlo porque como les digo, para no ver eso es mucho. So
La mejor manera sería cuando se va a hacer el cambio del torque converter o hacer el main seal o el sello principal que está entre la transmisión y el motor, sería la mejor manera para remover eso. Alright guys, so we're gonna remove that bolt in there. You can see it's wet. I just put a W40 in there. Hold on, let me see this focus. You see there? There's an ATF ball in there, so there's a ball we're gonna remove to put the fluid in there. So over here should be the stick to change the transmission fluid. How is it? So, but remember, we need to remove that ball. So, alright, mi gente. Para poner aceite de la transmisión necesitamos remover ese tornillo que está ahí. Ustedes lo ven como mojado. Y yo lo puse el W40 para que se suavice. So, por ahí vamos a meter el fluido. Entonces aquí está la barrita para chequear el aceite cuánto está. So I'm gonna remove that ball right now, so remember where is it. Alright, let's go. Alright guys, this is 17 socket. Este es un dado 17, eso con mucho cuidado porque pueden romper y está muy duro. Very careful. I think went through. So let's see. Ya, se fue. Ok, hagan la libre la idea. Lo voy a dejar ahí. Es solo para poner el aceite. Lo primero es que vamos a sacar el aceite. So we're gonna leave it like that. It's loose already. So we're gonna remove the transmission fluid. So we're gonna raise the car and go under to open the bolt under the transmission. So that's the next step. So voy a dejarla ahí. Este es solo para aflojarlo. Pero vamos a alzar el carro para abrir el tornillo de abajo para sacar el aceite. Y esto, this gonna be, you have to turn on the car and let the transmission fluid reach the specification temperature, and that way you have to remove. When you see the temperature checker in there is in the middle, so that means that transmission reached the temperature. So I know you have to go follow the diagram, the specification, see how much to be the temperature in the car, but it's not making sense. It's the same, you wait for it when the car is in the temperature checker is in the mirror. That means the transmission fluid should be in the temperature. That way you turn it off and you open the bolt and you let the transmission fluid goes out. Vamos a abrir el tornillo de abajo. So para sacar ese aceite hay que hacer que la transmisión, que el aceite de transmisión alcance la temperatura. Yo digo que cuando el chequeador de la temperatura que tienen adentro en el tablero alcance su temperatura, entonces ahí apagan el carro, van y abren el tornillo de abajo y dejan que el aceite de transmisión salga, porque el aceite de transmisión se tiene que sacar cuando está caliente, o sea, en la temperatura que está, ahí va a regar todo, porque si lo hacen en frío no va a salir casi nada de aceite de transmisión. Esa es la forma de sacar. Vamos a hacer. Okay, vamos a prender el carro. Alright, my people, let's go under the engine and let the transmission fluid work. Already raised the car. So let's turn on the car. Alright, let's wait. So let the car reach the normal temperature, on the mirror, the checker in there.
So we're gonna wait for it and we're gonna try to open the ball. But we're gonna go under. I'm gonna show you what ball we're gonna open there. So, alright, let's go. Vamos a mostrarles qué tornillo tienen que abrir. Alright, let's go under. Vámonos adentro. As you can see, there's a lot of snow outside, so that's, I don't like it because it's you know, it is dropping to the floor when the ice start melting. So here's the ball. Here's the transmission ball. As you can see, here's the oil pan. So, but the ball is next to it. Aquí está el perno de transmisión. Como ven, aquí hay mucha agua porque se está derritiendo el hielo, ya que acá está cayendo nieve. So, aquí está para localizar el tornillo de la transmisión. Aquí está el de aquí está lo que es del motor, y aquí al lado está el de la transmisión. Es el que está de lado. Este está del aceite y aquí está de la transmisión. So let's put the W40 in there. Let it warm first the car. Vamos a poner el W40 al perno y vamos a esperar que se caliente, y entonces cuando ya se calienta vamos a abrir el perno. Hasta eso vamos a traer el bucket, el tarro para recoger el aceite. I'm gonna let the engine warm, so at that time I'm gonna bring the bucket to put the fluid in when we open, and let it warm. So alright, let me go to bring the bucket. The transmission already reached the temperature, so okay, la transmisión ya alcanzó la temperatura. So let's remove it. Let's remove the ball. Gonna be pushing down. There you go. There you go. Have the bucket ready. Be careful because transmission fluid is warm. There you go. As you can see, here's the ball. It wasn't that bad. Como ven, aquí está el tornillo. No se ve tan mal, no se ve con mucho metal, pero ya era hora de reemplazarlo. So, que vamos a seguir. Lo que voy a hacer es limpiar bien esto y voy a seguir botando aceite. No boto tanto, pero hay que abrir la tapa de arriba. Vamos a abrir la tapa de arriba para que bote más aceite. So vamos allá. So yeah, so I went to the engine to open the ATF ball in there. I want to show you. Remember when I showed you that first time? So I opened that ball to let the fluid come out. You know, more fluid. Yeah, a lot of transmission fluid didn't come out. So fui arriba a abrir el tornillo que les mostré de la transmisión, el ATF ball in there que les mostré. Fui a abrirlo para que bote más aceite. Ese es bueno cuando van a botar el aceite, abrirlo para que bote con más presión abajo. So I don't see too much transmission fluid in here. I'm gonna close it. I'm gonna clean this ball. I'm gonna put it back and gonna put new transmission fluid and let it run a little bit, and I'm gonna open this ball again and push it out, you know. That way we make sure that everything, any garbage or any metal get out, you know, of the transmission. So voy a taparle este tornillo, voy a ponerle para atrás de nuevo y voy a ponerle un nuevo aceite para poder para sacarlo de nuevo, para así estar seguro que salga todas las contaminantes que tenga adentro y así quede perfecto, y que asegurarme que todo el aceite de transmisión malo salga. So vamos a hacer eso. Voy a tapar esto y voy a poner nuevo aceite arriba y de nuevo abrir este tornillo para que asegurarme que salga todo el aceite de transmisión. Alright, let's do it.
Ok, vamos a poner solo 2 taritos de estos de 1/4 el fluido para estar seguros que, que salga todo. So I'm gonna put only 2/4 of transmission. I'm gonna make sure every garbage in the transmission. I should take it out. So this is the cone I used to in this case, because this is too deep hole in there, so that my other cone didn't work. So este es el cono que yo tengo para este caso, porque el cono el otro que tengo es muy cortito. Haciendo esta vía va a ser lenta, yo sé, porque usando este cono es lento. So we have to wait for it. So when it's finished, I'm gonna put the second barrel in there. Alright. I already put the 2/4 of transmission fluid in there, so we're gonna start the engine again, and we're gonna let it warm, let it move the transmission fluid inside, and that way the transmission is gonna bring the old metal in there, or bring on the left garbage in there. So we're gonna do do this to make sure everything goes out as much we can. Not gonna be 100%, but it's gonna be as much we can. So that's gonna be the better way to do it. So we do the flush too, but this time the customer not paying for it. So but I'm trying to do always do the best thing here to make the customers happy. So vamos a hacer es, ya tapé el tornillo, puse los dos tarros aquí de transmission fluid. Vamos a prender el carro para que se caliente un poco, y otra vez abrir el tornillo de abajo para sacar, así estar seguro que salga toda la basura de la transmisión. Y lo último queda, no va a quedar al 100%, pero va a quedar por lo menos mejor de lo que se hace solo abrir el tornillo, hacerlo una vez y ponerlo nuevo aceite. Eso no saca al 100% la basura, sino lo mejor es hacer esto, poner 2 taritos extra y dejar que caliente un rato, y abrir de nuevo el tornillo y sacar, y ahí sí cierran, y ahí sí ponen el nuevo aceite de transmisión, y va a quedar perfecto. So let's do it. Let's go under. When I do the process again, gonna open the bolt again. That's already warm the car. Okay, vamos de nuevo a abrir el tornillo. Ya calentamos de nuevo el carro. And gonna see, this is gonna be the last one. So any garbage left is gonna go out. Que no son pues unos ancianos calientes, ¿verdad? Pero tampoco son cambiar de la juventud. Así que han vivido su vida y no tienen mucho que perder. Se han consumado porque ellos piensan que no van a morir, pero se convierten completamente en un peligro. Esto yo no los estoy tratando de asustar. Esto es la Poco a poco. Okay. Esto es. So you're gonna see. You see, I already cleaned this, and more garbage came into the magnet in there. So como pueden ver, yo recién limpié esto, pero más basura vino al magneto. So that is good to make it twice, You clean it twice, so that you make sure everything you can put it out. Any part of metal in there, you took it out. You see, es bueno sacar hasta lo máximo que puedas de metal, la suciedad. Vamos a limpiarle más mejor esto con W40, con líquido de freno, so make it nice clean. So we're gonna clean this much better. We're gonna use the brake cleaner to clean it nice,
to make it nice and put it back. And this is gonna be the last one, guys. So aquí vamos a cerrar ya cuando limpiemos esto y vamos a cerrar y vamos a poner ahora sí el nuevo aceite de transmisión y ya. So this is the last thing, guys. So we're gonna clean goods, we're gonna close it down and put it back the boat. So that's gonna be the last thing, and then we're gonna put new fluid in there, and that's it. And we're gonna finish the work. Alright, guys, I see I cleaned the boat. It is nice. It is very clean. Como ven, mi gente, ya limpié el tornillo, va a ir bien limpiecito. Si lo mejor que se pudo. So remuevan toda basura. So let's put it back. Everything is out right. So look at the entry there, nice. Vamos a poner para atrás, limpia la entrada bien. Hay que hacer lo que dice la Biblia, orar por los gobernantes. Póngase a orar por el presidente. Esperemos que, aunque no, nunca va a acabar de gotear las gotitas. Pero ya, Póngase a orar por Putin. es suficiente. No se dígale al Señor Let's Padre, o te lo llevas o te lo mando. Y decimos, Señor, o te lo llevas o te lo mando. No, solo bromeo. Pónganse a orar por el presidente, no un presidente, un dictador, un puto, por Vladimir Putin, para que Dios ponga temor en su vida. No sé si por él no va a ser, pero tal vez por su familia, no sé, ese no debe querer a nadie. Pero que de alguna forma Dios sabe cómo hacerlo. Ya. La escritura dice que Dios no conoce fuerte ni a uno, ok, solamente el esfuerzo. Así que Dios de alguna forma detenga a... I know, that guy's gonna say me, where's the torque spec, but for me, I already know, so. But if I have a time, I'll let you know the torque if you want to do it with torque specification. So make sure you know you're doing what what you're doing there, because you're not gonna blow the board in there. Lose put too much strange in there, and you're gonna I don't know how to say, but you're gonna mess up the board there. So, algunos me van a decir que por qué no les muestro el torque, el apretado, la especificación de apretado, pero yo ya sé, más o menos calculo. Pero si tengo tiempo les voy a mostrar cuál es la especificación del fabricante. Pero yo ya lo sé, nunca tengo problemas, solo como digo, tengan cuidado y sepan lo que están haciendo. Va a ser que den mucha fuerza y ahí den el tornillo y ahí se van a quedar a medio hacer y no van a poder saber qué hacer ahí. Entonces ya está. Entonces ahora sí vamos para arriba a ver el siguiente paso. Okay, so I was checking the torque specs and the drain plug. So it says 35. If you want to do it that way, it's 35. Ok, aquí estamos viendo la especificación del apretado del tornillo de la transmisión. Dice 35 foot-pounds. So ahí está. So I found a picture in here, so I'm gonna show you. Aquí está una foto del filtro, como está, como les dije. Está al lado, pero tiene que desarmar todo ese cabezal para llegar al filtro que está adentro. Entonces hay que abrir todo esto para llegar al filtro. As you see, as I told you in the beginning, the filter is inside of this cover, is on the side by the driver's side. So you have to open that cover, and there and that's the only way to find out the filter. So that's why it's hard to do it. So I'm gonna do it. So, all right, guys. So let's put a new filter in. Alright, guys. Vamos ahí. Let's go. So as you see, so we're gonna feel it, and we're gonna check by the stick. The stick's already there, so you're gonna put a little more than there. So we're gonna see how is we're gonna turn on the car
and gonna check the level in there. Let's go. Already put the fluid in, so let's turn on the car and let it warm and gonna check the level now. Literalmente se olvida de su cuerpo. Pero yo no, es que yo extraño y añoro el lugar donde As, as you can see, I was moving the the shifter in there. I was trying to each shift in there, reverse, drive, neutral, one, two, and so that way let the you let the transmission fluid moves around. That's the only way you're gonna see, everything is going fine. So, como pueden ver ustedes, yo adentro estaba moviendo la transmisión en reversa, ah, eh, para el frente, el net, retro, todos los cambios lo estaba moviendo para dejar que el fluido se mueva alrededor de la transmisión. Eso lo tiene que esperar como 5 segundos cada movida que hacen, 2 veces y ya está, eso es suficiente, le dejan calentar y ya está. So I was doing 5 seconds each shift in there. That's enough, that's the way to let the transmission fluid move around. So we're gonna wait to transmission reach the temperature and gonna check the stick. Vamos a esperar que la transmisión alcance su temperatura o el motor y ahí vamos a chequear por la varita de chequeo del aceite de transmisión para ver cuánto tenemos que agregar o si pusimos mucho. Oh, okay, the transmission fluid or the engine reached temperature, so we're gonna check the stick, the transmission fluid stick. So we're gonna see how is it. You see, has 2 holes in there. You have to check. When there's the first hole, that means it's too low. When there's the second hole, that means full. So aquí tienen 2 agujeros. So cuando ven en el primer agujero, significa que el fluido está muy bajo, y cuando le ven en el segundo es que está bien. Yeah, we need a lot. We need a lot. So I'm gonna open the bowl in there. Gonna open the
hay tiempo. Ah. I'm gonna add more fluid in there. Double check it. This is the top part. And it's hard to reach it. Be careful guys to lose the washing. Esto está difícil alcanzar, cuidado pierna la arandelita esta, ya que puede meterse en problemas, pues la arandela protege que no salga fluid, so that wash it prevents any leaks in the transmission. So alright, let's put that thing and let's put more fluid in there. Alright guys, we're ready to put more fluid in there. So gonna check it again. Okay, ya puse más fluido, vamos a chequear otra vez. There's a little hole in there, hard to reach it. Es un pequeño huequito ahí que difícil de verlo. They're asking for more. Todavía falta mucho. A ver si vamos a ver. Yeah, we need to pull more and more. Let's keep checking. Guys, let's go again. Okay, vamos otra vez. Vamos a ver, poco a poco. Casi va a entrar un galón. Y todavía no vemos que se esté llenando ya. Falta mucho todavía. Falta mucho todavía, so vamos a seguir añadiendo más aceite. Bueno, yo voy a poner cuando ya está. Alright guys, let's do the last time and we're done. Vamos a hacer la última vez, gente, y ya acabamos. Así, ¿cómo está? Entonces, ya está. Falta un mínimo, pero eso ya lo voy a añadir yo. Como ustedes pueden ver, no sé si se ve en la cámara. So, tiene que alcanzar el segundo punto. No tiene que ser perfecto, si ustedes quieren ser perfecto, pero si ustedes ven un poquito que esté pasado, no que esté pasado un poquito, pero solamente lo mínimo. So if there's a little bit up to the point, you know, it's not that bad, you know, as long as not over here, that means it's too much. So if you see a little bit past, you know that the second course, that's not a big issue, as long as not a lot, you know. So we're almost there. So that's all you have to do in this car. So I'm gonna add a little bit transmission fluid, just a little bit, and that's it, guys. That's all you have to do in this case. The transmission fluid, and make sure you tie the ball in there, and that's it, guys. So asegúrense de apretar todo ese tornillo y ya, eso es todo en este carro, este servicio. So this is a little bit of mechanic. Este es un ratito de mecánica. Dios me los bendiga. Será hasta la próxima. God bless you guys. I will see you next time.